Hallelujah. Mina miazamonu kpokposi acho dowe zona mianwewo. Kwa mesile wakpaji alo umegbe na glone ebe mesusu onguto. Eye jijomale gbegbe miega dogo. Azo mina miayua mianwewo la petola me. Mechomonu kpokposi ale akpedamna amesiwo kata chiaka klimi hena nusosrosia. Abale si mienye enela, hadiji afeme nyawo le kpedomeji na mibe. Mie hoi sebe mie le jifo yige. Eye watutu mia fada siwo katanda. Ta le esime mie hoi se ye mie le mokpom na nkeke siala. Mebia ba afatola neve mianu. Be mia zojidula wo le siayi. Eye ma upe yarana no mia jile Yesu Kristo fenkome. Amen. Egbela, ma fonu cho agba hofe gomedede sile. Vonu droko tadonu sile Mose fagbale evelia. Tabla vevo enyi. Kpukpi gban toba sede kpukpi evelia langu. Le Biblia mela. Nudodo nye nyati vevi ade. Eye to nunola gan ofe nudodo mela. Mia kpale si ma ofe do wawo de jesito vosamle kpiakple Yesu Kristo jie. Tale nudodo awo domela. Mia le nkude vonudro kota donu langu. Nenyebe mi le nkude afisi Adam kple Hawa no. Sinye idimbola mela. Mia kponudodo pe kpodenwo la fima. Tale gomejejela. Wono ama ye menye nkpe na o. Nenyebe mi le Salomo tabla tovo aden kpukpi enyiliala. Wono edibe. Wodi fokple afe o menu gbogboa o. Eye nekpe wo vivi sese kple tosisina wo no. Tala, miakpo be vivi sese sile kpukpi amela le nufom cho idin bolangu. Vivi sese le Hebrew gbemela inye idin. Eye idin gome inye vivi sese. Jije mekpokpo, akpedada kple hadiji vivi o. Tala le idin bola mekola. Ele abe gbedoho sime mawu kple ameva wo no ene. Mose fagbale gbanto ta eton kpukpi enyilia globe. Eye esi wo se Yehowa mawu nkole. Aboamela. Ama kple sra wo hla wo dokuiwo de Yehowa mawu de abometi adete. Esi ado kpeji be mawu fe gbogbo no anyi kple ngutsua kple nyonua. Eye fe nguti kokwe tsuowoji. Chokpedenwa. Mawunya kpukpi sile Hezekie tabla vevo enyi. Kpukpi wi etomada sine kpukpi wi eneliala. Fonucho idimbolangu. Fonucho kerubi amesiaminangu dongona fe nuvo mejeje. Esia haga doka kple kpehwasi siwo le idimbolame si cho kerubi laji. Azo minamia le Hezekie tabla vevo enyi. Kpukpi wi etowada sine kpukpi wi enelia. Ano maufe abo idin lame. Eye wo chokpe hwasi vovovo wodo nguwo. Kanuel, Topaz, kple Yaspis, Chrysolite, Soham, kple Onyx, Safi, Amethyst, kple Smaragd. Sikae wo chodo achiana o le gbesigbe wo. Enye kerubi fe avala. Mbacho do maufe to kokwelaji. Eye nezon jokpe wo dome. Azo minamia kpo maufe pototo fe nonometata siada. Minamia bu engukpo. Esenye nonometata si anami gomesese de toto kude nunola gan ofe nudodongu vevie to inye vonu drokota donula. Azo minamia kata miahle Salomo ta enyi. Kpukpi enelia kple atonlia. Nukanya amegbeto be nedroa nku eji kple amegbeto vi be nelia nku de engu.
Esusɔ vie nena wòsɔ kple Mawu kloe, eye netsɔ bubu kple ŋutikɔkɔe ɖɔnɛ. Le Hebrew me la, fiakuku do tso nya si nye ata la me, si gɔmee nye kɔtɔtɔ. Esia gɔmee nye be Mawu tsɔ eƒe ŋutikɔkɔe ƒo xlã Adam kple Hawa. Esia nye awu si wòdo na wo, eye menye ŋukpe na wo be yewole amama o. Mawu tsɔ eƒe ŋutikɔkɔe tsyɔ wo dzi. Ye nekpɔ Adam la, akpɔ Mawu ƒe nɔnɔme le eme, elabena ewɔe le eya ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu. Ta le gbe ma gbe la, míakpɔ Kristo ƒe nɔnɔme le ame sia ame me. Mawu ƒe blibonyenye aɖe dzesi le mía me, gake ehiã hã be le esime míele anyigba sia dzi la, edze be míaɖe Mawu ƒe ŋutikɔkɔe afia, eye míade bubu Mawu ƒe ŋkɔ ŋuti le míaƒe xɔse mɔzɔzɔ sia me. Esia ta wòle be míase nu si dzɔ le Eden bɔ la me gɔme. Le abɔ la me la, amegbetɔ dze nu vɔ̃ me, si fia be eda ɖe Mawu ƒe sededeawo dzi. Le esia ta la, wobu Mawu ƒe ŋutikɔkɔe la. Togbɔ be wodo Mawu ƒe ŋutikɔkɔe na wo hã la, wogbe nu le gbɔ eye wotsɔ amegbetɔ vɔ̃ɖi la ƒe awu do. Le esia ta la, wozu abe lã tatawo kple lã afɔenewo ene. Ta la, Mawu ƒe nɔnɔme bu le wo gbɔ, si wɔe be amegbetɔ hiãna agbexɔxɔ to vɔsasa me. Esia tɔ asi Yesu Kristo ƒe ɖeɖedɔwɔwɔ la dzi. Ta le afi sia la, míakpɔ nunɔlagã ƒe tata le nubabla xoxoa me, eye nɔnɔmetata si le afi sia lae nye ʋɔnudrɔ̃kɔtaɖonu la. Eyae nye míaƒe nusɔsrɔ̃ ƒe taɖodzinu egbe, eye nu siwo katã míafia egbe la le agbexɔxɔ ŋutinyagbalẽ 8 me. Togbɔ be nyemefia nu sia nu si le eme o hã la, nenye be míexlẽ agbalẽ sia la, gɔmesese detotɔ asu mía si na nusɔsrɔ̃ sia. Míakpɔ be nunɔlagã ƒe awu si wòdo la tsitre ɖi na Mawu ƒe ŋutikɔkɔe kple gãnyenye. Esia ɖo kpe dzi be amegbetɔ mede blibo, labena nye kple wò mídze nu vɔ̃ me, míeda vo, eye míemede blibo. Gake la Mawu tɔ nunɔlagã kple nunɔla siwo le nubabla xoxoa me la dzi, eye wòdo ŋutikɔkɔe wu na mí, bena míaɖe eƒe gãnyenye kple kɔkɔenyenye afia. Ta la, míakpɔ be nunɔlagã ƒe awua nyakpɔ ale gbegbe, ye wònɔ dzo dam mlamlamla, si zu nukpɔkpɔ na amewo. Ta la, míakpɔ be awua ƒe nɔnɔme ɖo kpe Mawu ƒe gãnyenye, ɖekadzedze kple eƒe kɔkɔenyenye dzi na mí. Ta nenye be wokpɔ nunɔlagã ko la, wokpɔa Mawu ƒe nɔnɔme le eme, ke menye amegbetɔ o. Esia nye awua ƒe wɔƒe. Hanunɔlagã Osɔfo Abraham Park gblɔ be nunɔlagã ƒe subɔsubɔ ɖe Yesu Kristo si nye agbemavɔ nunɔlagã la fia mí. Eya nye agbemavɔ fia kuakua la. Hebrewtɔwo ta 3, kpukpui gbãtɔ kple ta 4, kpukpui 14 hã ƒo nu tso eŋu na mí. Ta tso gbe ma gbe la, nunɔlagã si ɖi tso dziƒo la le mía si. Mina míalé eya me ɖe asi, labena eyae nye agbemavɔ nunɔlagã. Ta la, nunɔlagã kple nunɔla siwo le nubabla xoxoa me la ɖe Yesu agbemavɔ nunɔlagã si va le Melkizedek ƒe ɖoɖoa nu la fia. Ta la, míalé ŋku ɖe ʋɔnudrɔ̃kɔtaɖonu la ŋu le afi sia. Gbã la, mina míalé ŋku ɖe eƒe dzesidenu aɖewo ŋu. Míakpɔ nɔnɔme kple lolome si le esi. Azɔ abe ale si míekpɔe le tata me la, míade dzesi be ele dzogoe 4 me, eye akpa ɖeka ƒe didime le abe sentimita 22 kple dzivɔ ene. Ta la, akpɔ eƒe lolome, eye woƒoe le akpa 2 me, si ɖi
fia be ele dzogui ene me. Ke la nɔnɔme sia le vevie ŋutɔ labena eɖe nɔnɔme si me Hezekia ƒe gbedoxɔa ƒe nɔnɔme fia si ɖo kpe Mawu ƒe dzɔdzɔenyenye kple kɔkɔenyenye dzi na mí. Ke nu siwo wotsɔ wɔe la le amadede vovovowo me eye wotsɔ aklalatɔtɔ ɖo eŋu. Ta miakpɔ be nu siawo nye nu xɔasiwo eye wole dzo dam si ɖo kpe Mawu ƒe nyakpɔnyakpɔ ganyenye kple kɔkɔenyenye dzi na mí. Ke akpa si le gota la le abe kotoku ene eye wotsɔ ka tsi ɖe eŋu va do ɖe abɔa gbɔ bena magaɖe o. Ta nenye be ekpɔ akpa si le gota la, akpɔ be kpe 12 le afi ma abe ale si wòle le nɔnɔmetata la me ene. Eye wosi sika aŋɔgba nɛ. Wotsɔ sika tsɔ ŋlɔ nu ɖe kpawo dometɔ ɖe sia ɖe dzi. Ke le kɔsiɖa si va yi me la, míeƒo nu tso eŋu ku ɖe subɔla ŋutsu kple dukplɔla ŋu. Be nènya kpawo dometɔ si nye Simeon ƒe aƒetɔ ɖe, eyae nye Safi kpe la. Osɔfo Yabes ƒo nu tso eŋu na mí eye míekpɔe de dzesi be Safi kpe la nye Simeon ƒe aƒetɔ. Ta la, nuŋɔŋlɔ siwo le kpa dzi la do tso Simeon ƒe ƒomea me. Ta to Mawu ƒe amenuveve kple nudzɔtsuwo wɔwɔ me la, agbalẽŋlɔla si ŋlɔ agbalẽxɔ ŋutinya blibo la do tso Simeon ƒe ƒomea me. Le esia ta la, woŋlɔ ƒome ɖe sia ɖe ƒe ŋkɔ ɖe kpawo dzi. Azɔ nye be míekpɔ akpa si le eme la, eya hã le abe kotoku ene. Eye le eme la, míakpɔ Urim kple Tumim si wotsɔ drɔ ʋɔnui la le eme. Ke míaƒo nu tso woawo hã ŋu. Míakpɔ be nu geɖewo le eme, gake Biblia mete ŋu tɔ asi nɔnɔme si me Urim kple Tumim la le kple ale si wotsɔ wɔa dɔ dzi na mí o. Ta nu siwo katã megblɔ va yi lae nye ʋɔnudrɔ̃kɔtaɖonu la ƒe dzesidenu si nɔ akɔta gbɔ la. Eye miakpɔ be gɔmeɖeɖe vavawo le esi ku ɖe agbexɔŋutinya la kple Yesu Kristo ƒe ɖeɖedɔwɔwɔ la ŋu. Azɔ nu evelia si ŋu míaƒo nu tso lae nye Urim kple Tumim la. Nunɔlagã zãna Urim kple Tumim la tsɔ wɔa ʋɔnudɔdrɔ̃ kple aɖaŋuɖeɖe. Esia le vevie ŋutɔ labena eya nye Mawu ƒe afɔdomenɔla, ye Mawu nena gbedeasi to Urim kple Tumim la dzi. Mina míaxlẽ Mose ƒe agbalẽ evelia, tabla-vɔ-enyi kpukpui 30. Eye nàtsɔ Urim kple Tumim ade akɔtaɖonu si nye nyametsonu la me, bena ne Aaron yi Yehowa ƒe ŋkume la, woanɔ eƒe dzidzi. Israelviwo ƒe nyametsonu nanɔ Aaron ƒe dzidzi le Yehowa ƒe ŋkume tegbee. Azɔ mina míadi gɔmeɖeɖe na kpukpui sia kple susu si ta wòle be ʋɔnudrɔ̃kɔtaɖonua nanɔ akɔtakpa dzi ɖo. Urim gɔmee nye kaɖi. Edo tso Hebrunya si nye alo lame. Ke Tumim gɔmee nye blibonyenye. Ta nenye be mitsɔ nya eve siawo ƒoƒu la, woƒe gɔmeɖeɖe nye kekeli kple blibonyenye. Azɔ nu ka fiam esia le mi? Esia fia be Mawu ƒe nyametsotso le eteƒe eye metia zi ɖe azime o. Ta esia yi ko la, Mawu ƒe nuwɔna nɔa eteƒe eye vodada aɖeke menɔa wo ŋu o. Enye nyateƒetɔ. Ta nenye be mílé ŋku ɖe agbalẽ 12 me la, ate ŋu akpɔ ʋɔnudɔdrɔ̃ le Safat me. Eɖi fia be
Mawu nye ʋɔnudrɔ̃la gãtɔ. Edrɔ̃a ʋɔnu deditɔ eye amenkumekpɔkpɔ aɖeke menɔa eme o. Gake la, nu ɖeka nye be lɔlɔ̃ nye gɔmeɖokpe na eƒe ʋɔnudɔdrɔ̃wo katã. Ta míakpɔ be ʋɔnudrɔ̃kɔtaɖonua le akɔtakpadzi si ɖia eƒe lɔlɔ̃ fiana. Ta enye be amegbetɔ drɔ̃ ʋɔnu nɔvia la, eya mewɔe kple lɔlɔ̃ o, ke boŋ la to vevesese kple nuteƒeɖoɖo tae. Nenye be mídi be míaɖo vɔteƒe na mía nɔewo la, ekema míegblɔa nya vlowo eye míeda alakpa ɖe wo ŋu, elabena míaƒe dzime mekɔ o. Ke Mawu kpɔa míaƒe dziwo me, ta togbɔ be nya siwo do tsoa afi ma le míaƒe dziwo me la, nyanukwawo hã la, ale si míegblɔe na nya siawo la kple dzi si me wodo tso la mele dzadze o. Nenye be nusrɔ̃lawo le asiwò alo amehawo le wo kpɔkplɔ te, eye nehe to na wo alo gbenya na wo kple lɔlɔ̃ hã la, wonyana. Ta togbɔ be nenya be ame aɖe lɔ̃ ye hã la, nenye be wogbenya na wo alo he to na wo la, ate ɖe dziwò. Gake Mawu ƒe nyametsotso doa tso lɔlɔ̃ me, ye wònɔa eteƒe pɛpɛpɛ. Ta nu siwo katã me tom míele la, míegabu be Mawu nye ŋutasẽla o. Elabena Mawu na ame sia ame wɔƒe kple nutete. Togbɔ be nenya be ame aɖewo kɔkɔ, ɖewo biã, ɖewo dze tugbe, ɖewo nye gatɔwo, gake le esiawo katã me hã la, Mawu nyo. Menye nenema ya? Yo, ele me, elabena nu siawo katã mate ŋu anɔ ame ɖeka si o. Xɔse ate ŋu anɔ ame aɖe si, gake ele kpui alo ga mele wo si o. Gake le wo katã me la, Mawu nyo, eye eya ŋutɔ ɖo mí teƒe siwo mí le la. Ɣe aɖewo yi la, míebia Mawu be nu ka ta wòda ame aɖe ɖe ɖoƒe sia, eye wòda yi ɖe ɖoƒe sia ɖo. Gake la, Mawu nya nuwo katã, eye amenkumekpɔkpɔ aɖeke mele eƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ me o. Romantɔwo 3:4 ɖo kpedzi be amewo katã nye alakpatɔ, eye Mawu ɖeka koe nye anukwaretɔ. Ɖewo mahi abu be yenye ame dzɔdzɔe, yewɔa nuteƒe, eye vodada ɖeke mele ye ŋu o. Gake Biblia nana se egɔme be ame aɖeke menye kɔkɔetɔ o le Mawu ƒe ŋkume o. Mía katã míenye nu vɔ̃ wɔla le Mawu ƒe ŋkume, eye míezu alakpatɔwo le eƒe ŋkume. Ta ame siwo nu dze dzi na wo le agbe me la, ɖua fewu ɖe ame bubuwo ŋu, elabena wodrɔ̃ ʋɔnu wo ɖokuiwo be yewonye ame dzɔdzɔewo. Gake nenye be mídrɔ̃ ʋɔnu mía ɖokuiwo le Mawu ƒe ŋkume la, ame sia ame nye alakpatɔ, nu vɔ̃ wɔla kple ame makɔmakɔwo. Elabena Mawu klɔa nu ɖe esiawo katã dzi na mí. Lododo 11 ɖo kpedzi na mí be nudanu amebatɔ nye ŋunyɔnu na Yehowa, ke nudanu blibo dzia eŋu. Eye lododo 22 hã yi edzi be nudakpe eve ƒomevi nye ŋunyɔnu na Yehowa, nudanu amebatɔ menyo. Ta mina míabu mía ɖokuiwo ŋu. Míelɔ̃a ame aɖewo, eye míegbea nu le ame aɖewo hã gbɔ. Esia fia be míetia azi ɖe azi me. Gake Yesu Kristo si nye míaƒe agbemavɔnunɔlagã ya mewɔa esia o. Elɔ̃ ame sia ame, eye wòlɔ̃ mía katã helé mí ɖe dzime. Heɖia eƒe lɔlɔ̃ fia ame sia ame. Mina míaxlẽ Yakobo 4:11 va de asi na 12. Nɔviwo,
Migaju mia nɔewo o. Ame si ke dzua nɔvia eye wòdrɔ̃ ʋɔnui la, edoa vlo se la eye wòdrɔ̃ ʋɔnu se la menye se la ƒe dziwɔla o, ke boŋ se la ƒe ʋɔnudrɔ̃la nenye. Kpikpui evelia, ame ɖeka koe nye sedela kple ʋɔnudrɔ̃la, eyae nye ame si tia ŋu xɔa ame ɖe agbe, eye wògatia ŋu tsrɔ̃a ame. Ke wò la, ame kae nenye hele ʋɔnu drɔ̃m hawòvi mahã? Ta miakpɔ be Mawu ɖeka koe nye ʋɔnudrɔ̃la, eye wònye míaƒe dɔdeasi be míado gbe ɖa le mía nɔewo ta, bena míate ŋu ado ame sia ame ƒe ta ɖe dzi. Togbɔ be ame aɖe gakpɔtɔ anɔ nu vɔ̃ me hã la, enye míaƒe dɔdeasi be míayi edzi, ado gbe ɖa ta bena wòakpɔ dzimetɔtrɔ, eye wòagbugbɔ atrɔ kɔ ɖe Yehowa ŋu. Mawu medi be ame aɖeke natsrɔ̃ alo natsi eƒe anyidzeƒe alo woadrɔ̃ ʋɔnui o. Edi be ame sia ame nakpɔ ɖeɖe, elabena etena ɖe edzi nenye be eviawo dze tetekpɔ me. Míaxlẽ Samuel ƒe agbalẽ gbãtɔ 16:7. Egblɔ be, ke Yehowa gblɔ na Samuel bena, megakpɔ eƒe dzedzeme kple eƒe atsudzɔdzɔ o, elabena megbee, menye ale si amegbetɔ kpɔa nui o, elabena amegbetɔ kpɔa ŋkunu, ke Yehowa kpɔa keke dzime ke. Esia fia be Mawu kpɔ amegbetɔ ƒe dzime. Etsɔ si va yi la, míenɔ nu ƒom tso srɔ̃ɖeɖe ŋu. Nenye be míɖo srɔ̃ɖe eye míedi be míaɖe srɔ̃ la, míelé ŋku ɖe amea ƒe dzedzeme, tugbedzedze alo ɖekadzedze, eƒe gakpɔkpɔ, ʋu ƒomevi si le amea si, kple afi si amea le la ŋu. Míelia ŋku ɖe esiawo katã ŋu, gake Mawu di be míalé ŋku ɖe amea ƒe xɔse ŋu. Ɖe wòxɔ Kristo dzi sa? Ɖe woƒe xɔse sɔ kple tɔnya? Labena Mawu ɖeka koe tia ŋu kpɔa ame ƒe dzime. Elia ŋku ɖe mía ŋu abe ale si Hebritɔwo 4:2 ɖo kpe dzi na mí be, elabena Mawu ƒe nya la le agbe, eye wòsia ŋu, eye wòɖana wu yinuve sia yinuve, eye wòƒona ɖe ame yina ɖe eme. Hala se esime wòmali ʋɔ kple gbɔgbɔ, kple ƒunukpeƒewo, kpakple ƒutomemiwo me, eye wònye tamesusuwo kple dzimedidiwo ƒe ʋɔnudrɔ̃la. Ta la, Mawu drɔ̃a ʋɔnu míaƒe xɔse, eye mi mekpɔna esia o, eye mi mate ŋu akpɔ ame aɖeke ko akpɔe de dzesi be ame sia xɔse alo mexɔe se o, negbe Mawu ɖeka ko, labena ekpɔa nu si le míaƒe dzime. Esia nye nu si wòle be míade ŋugble tso ŋu. Mina míaxlẽ Salomowo 119:105. Egblɔ be, wò nya nye akaɖi na nye afɔ, kple kekeli na nye toƒe. Ta la, Mawu ƒe nya do ŋgɔ na nuwo katã. Afi ma míaƒe ŋuɖoɖowo katã tsona, eyae nye kpeɖodzinya na mí. Togbɔ be eyae nye deditɔ hã la, edze be Biblia naɖo kpe dzi. Edze be Mawu ƒe nya naɖu nuwo katã dzi. Ke nu si kplɔe ɖo lae nye gbedodoɖa. Ta mina míado gbe ɖa. Míaxlẽ kpeɖodzinya le lododowo 3:5-9. Ɖo ŋu ɖe Yehowa ŋu tso dzi blibo me, ke mègaɖo dzi ɖe wò gɔmesese ŋu o. 9. Lé ŋku ɖe eŋu le wò mɔwo katã dzi, ekema ata mɔ na wò. Esia le fiafia be, le míaƒe nuwɔwɔwo katã me la, edze be míaɖo dzi ɖe Yehowa ŋu eye míakpɔ Yehowa ƒe asinu. Edze be míabie gbe be, Aƒetɔ, nu kae nèdi be mawɔ? Afi kae maɖo tae? Ɖe wòhiã be mado go ame sia? Esiawo katã nye nu si wòle be míawɔ to gbedodoɖa me.
eye míakpɔ ŋuɖoɖo to nya la me. Abe ale si Yohanes nyanyui tawi atɔ kpukpui adrelia ɖo kpe dzi ene hegblɔ be, ne mienɔ menye, eye nye nyawo hã nɔa mia me la, ekema nu si mielɔ bia la, woawɔe na mi. Ta la edze be míazã nya la tsɔ do gbe ɖa, eye míalé Mawu ƒe ŋugbedodoawo kple nubablawo me ɖe asi, bena wòafia mí mɔ. Yakobo tagbãtɔ kpukpui atɔ̃lia na mí se egɔme be, ne mia dometɔ aɖe le nunya hiãm la, neɖe kuku na Mawu si na amewo katã faa, eye medoa ŋukpe ame o la, eye wòatsɔe anɛ. Ta nenye be nèhiã na nunya la, bia Mawu eye wòana o, abe ale si Solomo kple Daniel hã ƒe asi su edzi ene. Daniel kpɔ gɔme le nunya sia me zi gbɔ zi ewo, eye wòxɔ sidzedze kple gbɔgbɔwo dodo kpɔ ƒe nunya, eye Mawu doe ɖe dzi le nunɔlawo kple dukɔ bliboa dome. Solomo hã tsɔ eƒe nunya kplɔ dukɔ blibo la. Yakobo ta 3 kpukpui 7 gblɔ be, ke nunya si tso dziƒo la, eŋuti kɔ. Esia le fiafiam be nunya vɔ̃ɖi le anyigba dzi. Si bla ame eye wòdia eɖokui tɔme, gake nunya si tso dziƒo la ŋuti kɔ, eye naneke megblẽ le ŋu o. Enye ŋutifafa kple dzigbɔɖi, susu le eme, nublanuikpɔkpɔ le eme, kutsetse nyuiwo eye beble mele eme o. Gake nunya si nye anyigba dzi tɔ la, hia amemama kple dzrewɔwɔ vɛ, labena ame sia ame le eɖokui tɔme dim, tsɔ wu Mawu ƒe lɔlɔ̃nu. Ta edze be míatse dzɔdzɔnyenye ƒe ku, eye míatse ŋutifafa hã ƒe ku. Yakobo ta 4 kpukpui gbãtɔ va de asi na kpukpui 4lia gblɔ be, afi ka aʋawɔwɔ kple dzrewɔwɔ siwo le mia dome la tsoa ɖe menye. Afi ma wotso, tso miaƒe nudzodzro siwo wɔa aʋa le miaƒe ŋutinuwo me la me, o mahã. Miedzroa nu eye miekpɔnɛ o. Miewɔa ame eye mieʋã ŋu, eye miaƒe asi metia ŋu sua nu dzi o. Miewɔa dzre eye miewɔa aʋa. Miate ŋu akpɔ naneke o, elabena miebiana o. Esia fia be Mawu kpɔ tamesusu si nɔa mia si nenye be miele gbe dom ɖa, kple susu si ta mile nu ɖe bia Mawu la. Ta edze be míabia nunya Mawu bena míate ŋu ado gbɔgbɔ ɖe sia ɖe akpɔ, eye míade dzesi nu nyui kple nu vɔ̃. Azɔ nuvevi si wòle be míade dzesie nye be, Urim kple Tumim si nunɔlagãwo zãna na ʋɔnudɔdrɔ̃ la le nu ƒom tso nuwuwu ʋɔnudɔdrɔ̃ si adzɔ le Yesu Kristo ƒe vavazi 2lia gbe. Nyaɖeɖefia tabla 2 kpukpui 2 va de asi na kpukpui 3lia gblɔ be, wodrɔ̃ ʋɔnu ame sia ame tso agbalẽawo me, eye wodrɔ̃ ʋɔnu woƒe dɔwɔwɔwo. Ta le ʋɔnudrɔ̃ ŋkekea dzi la, Mawu akpɔ miaƒe dɔwɔwɔwo kple nuwɔnawo katã, eye wòadrɔ̃ ʋɔnu mí ku ɖe wo ŋu. Eye nye gbedoɖa be míakpɔ ŋudzedze le Yehowa ƒe ŋkume gbe sia gbe. Ele be gbe sia gbe nanɔ abe míaƒe ŋkeke mamlɛawo ene, eye nya la kple míaƒe nuwɔwɔwo nanɔ abe ŋkeke mamlɛa ene, bena míatrɔ dzime, eye míanye ame maɖifɔwo le Yehowa ƒe ŋkume. Esia nye nye gbedoɖa na wò le Yehowa ƒe ŋkɔ me. Amen. Mamlɛa nye be míagbugbɔ ato nu siawo me. Míalé ŋku ɖe kpe xɔasiwui 2 ŋu. Togbɔ be edidi hã le ame le agbagba dzem be Mawue wòanye nufafia ɖeka. Ta le kpe xɔasiwui 2 tsitre ɖi na
Israel ƒe dzidzime wi eviawo abale si míeƒo nu tso eŋu va yi ene. Ta le afi sia la míakpɔ be kpawo le ɖoɖo aɖe nu. Yuda sutre ɖi na Rubi. Topaz nye Isaka. Emerald nye Zebulon. Rubi nye Turquoise. Simon nye Safi. Gad nye Klosalo. Ephraim nye Jacquis. Manasse nye Jagad. Benjamin nye Amethyst. Dan nye Beryl. Asher nye Onyx. Eye Naphtali nye Jasper. Esiawo katã le ɖoɖo tɔxɛ aɖe nu. Azɔ Yuda, Isaka kple Zebulon woe nye ƒome siwo nɔ ɣedzeƒe kpadzi eye wodze ŋgɔ na aʋakɔawo. Ta woawoe nye ame gbãtɔawo le ɖoɖoa nu tso le Simon, Gad, Ephraim, Manasse, Benjamin, Dan, Asher va se ɖe Naphtali dzi. Ta la wonɔ ɖoɖo sia nu abe ale si wònɔ le gbedada la ƒo ene. Ke woyɔ ƒome wi eve siawo le nyaɖeɖefia ta 14 kple ta 14 gbãtɔ va de asi ne 3. Eye mese ame siwo nu wotre la ƒe xexlẽme. Wotre ame 144 nu le Israelviwo ƒe toawo katã me. Esia fia be 12,000 ƒe teƒe 12 wɔ 144. Esia nye dzesi vevi aɖe. Eye nɔƒe kple amadede le kpexɔasi siawo dometɔ ɖe sia ɖe si. Esia le nu fiam mi be Mawu da ame sia ame ɖe ɖoƒe aɖe eye wòde dɔ tɔxɛ aɖe asi na mi. Ta le kpeɖeŋu me míakpɔ be dukplɔla kple hadzingɔnɔla hã ƒe dɔdeasi li. Abe ale si Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 12 kpukpui 4 ɖo kpe dzi be míenye be amenuveve nunana bubu ƒomeviwo li, gake gbɔgbɔ ma ke nana wo. Esia fia be nunana vovovowo le mía si. Ame aɖe dina be yeanɔ hadzilawo dome, gake mate ŋu adzi ha o. Eye ame aɖe hã la, Mawu yɔe be wòazu osɔfo. Mateo nyanyui la, ta 25 kpukpui 4 va de asi na kpukpui 5 ƒo nu tso ale si Mawu na talento vovovowo mi la ŋu. Ena ame aɖe talento 5, ame bubu talento 2, eye wòna ame aɖe hã talento 1. Gake la, talento le ame sia ame si kloe. Ta medze be nàhlẽ o abe dɔtsɔla ŋutasẽla ene o. Ta le esiawo katã me la, abe ale si míekpe ta le Shilo hamia me la, ele be míabɔbɔ mía ɖokuiwo hena subɔsubɔdɔ le Shilo hamia me. Nenye be talento 1 koe le asiwò hã la, mègaɖi ɖe tome o, labena Mawu la míaƒe dzimee wòkpɔna ke menye nu si le mía si o. Ta metsɔ le me be enye 5, 2 alo 1 o, gake biabia nye be ɖe míele zãm na Mawu ƒe dɔa. Le kpeɖeŋu me, nenye be wotsɔ talento 5 nam, eye mele 3 pɛ ko zãm, eye meɖe asi le 2 mamlɛawo ŋu. Ke ame si xɔ talento 1 la le etɔ zãm nyuie. Gake la, amewo agblɔ be ame si xɔ 5 la le dɔ wɔm nyuie wu ame si xɔ 1 la, labena wodrɔ̃ ʋɔnuku ɖe nu si kpɔm wole la ŋu. Ke aleke nèbu be Mawu atsɔ drɔ̃ ʋɔnui? Mawu abia ame si wòtsɔ 5 la na be, nu ka ta mèzã 5wo katã o? Ke dzi madzɔ Mawu o. Gake la, Mawu akpɔ dzidzɔ ɖe ame si xɔ talento 1 la ŋu.
eye wòle ezãm pɛpɛpɛ la, labena edze agbagba. Ta la esia le vevie na mi ŋutɔ. Nenye be mi le Shiloh mia me la, edze be miasubɔ ha la kple dukɔa. Togbɔ be nunana kple dɔdeasi vovovowo le mia si hã la, ɖeka koe zãm míele. Míaxlẽ hawo ƒe ha ta 8:9. Egblɔ be, trɔm wɔ nutrenu ɖe wò dzi ŋu, bena kpea nanɔ abe nutrenu ene. Nutrenu. Miakpɔ be Solomo ye nɔ nya sia gblɔm be, trɔm wɔ nutrenu ɖe wò dzi ŋu. Esia fia be, mi le abe nutrenu ene le Yehowa ƒe dzi ŋu. Azɔ mina míalé ŋku ɖe agbexɔ ŋutinya ƒe vanyenye si le ʋɔnudrɔ̃kɔtaɖonua ŋu, eye míatsɔ nusɔsrɔ̃ va nuwuwui. Míenye be Yesu Kristo nye míaƒe agbemavɔ nunɔlagã, eye wòtsɔ ɖe le eme na mi, eye wòdzɔa mía ŋu kple eƒe lɔlɔ̃ gbago la. Míakpɔ kpeɖodzinya le Mateo 23:27 kple Yohanes nyanyui la 3:23. Azɔ la, nunɔlagã ƒe akɔta tsitre ɖi na Mawu ƒe lɔlɔ̃ si wòtsɔ na mi. Tsɔ kpe ɖe ŋua, Yesu Kristo ku ɖe míaƒe nu vɔ̃wo ta le atitsoga la ŋu, eye wògblɔ bena, Aaron alé Israelviwo ʋɔnudrɔ̃drɔ̃ le eƒe dzidzi le Aƒetɔ la ƒe ŋkume. Nya si nye tsɔ la do tso nya si nye nasa la me. Egɔmee nye be nàtsɔ agba aɖe. Gɔmeɖeɖe geɖewo le esi ku ɖe agbexɔ ŋutinya la ŋu. Eye Mawu kplɔ Israelviwo yi ɖe gbedadaƒo. Ta abe ale si ame tsɔa evia la, nenemae Mawu hã tsɔa mi nye ma. Yesaya 43:4 va de asi na 5:5 be, eyae tsɔ míaƒe dɔlélewo, eye wòde ta míaƒe vevesesewo te. Evɔ wònye míebui abe ame si wohe to na, ame si Mawu ƒo eye wòwɔ funyafunyae ene hafi. Ke wode abi eŋu le míaƒe dzidadawo ta, eye wogbe gudugudu le míaƒe vodadawo ta. Míaƒe ŋutifafa ƒe tohehe le edzi, eye eƒe kabiwo wotsɔ yɔ dɔ mie. Míenye be Mawu dziƒofiaɖuƒe la le Abraham ƒe akɔme. Ta la, akɔta la tsitre ɖi na Mawu ƒe dziƒofiaɖuƒe la. Azɔ la, ʋɔnudrɔ̃kɔtaɖonua le abe Yerusalem yeyea ƒe suetɔ ene. Ta Mawu ƒe ŋgbedotɔ le abe Yerusalem yeyea si woɖo atsɔ na hena srɔ̃a ŋutsu ene. Mina míaxlẽ kpeɖodzinya le Nyaɖeɖefia 21:2 va de asi na 3:3. Eye mekpɔ du kɔkɔe si nye Yerusalem yeye la, le ɖiɖim tso dziƒo tso Mawu gbɔ, eye wodzɔe ɖo abe ŋgbedotɔ si wowɔ leke na hena srɔ̃a ene. Azɔ míakpɔ kpukpui sia ɖo ŋku Edenbɔ la dzi na mi. Esia ɖo kpe agbegbɔgbɔ Edenbɔ la dzi na mi, afi si ŋgbedosrɔ̃ la kple hamia anɔ atsyɔ̃ɖoɖo me le, eye woaɖe Mawu ƒe kɔkɔenyenye afia la mi. Mawu anye míaƒe ŋutikɔkɔe. Azɔ nu kawoe anye kpe xɔasia na ŋgbedotɔ? Míakpɔ ŋuɖoɖoa le Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ 3
Kpikpi gbãtɔ va de asi na kpikpi atɔ̃lia. Eyae nye Mawu ƒe nɔnɔme kple Gbɔgbɔ Kɔkɔe la ƒe kutsetsewo. Mina míaxlẽ tso kpikpi etɔ̃lia. Ame siwo ƒe lekewɔwɔ na ganye gotagome, lekewɔwɔ to ɖaƒoƒo kple sikadodo kple awudodo me o, ke boŋ woanye dzime ƒe amehahlã le gbɔgbɔ fafa si nɔa anyi kpoo la ƒe nɔnɔme magblẽmagblẽ me, si xɔ asi sesẽ le Mawu ƒe ŋkume. Kpikpi atɔ̃lia. Elabena nenema ke nyɔnu kɔkɔewo hã, ame siwo kpɔ mɔ na Mawu la, wɔ leke na wo ɖokui wotsã, eye wobɔbɔ wo ɖokuiwo na woawo ŋutɔwo srɔ̃wo. Ta miakpɔ be kpikpi sia mele nu ƒom tso ŋutilãmesrɔ̃ɖelawo ŋu o, ke boŋ la, ele nu ƒom tso ŋugbedotɔ kple Kristo ŋu, kple ale si ŋugbetotɔ aɖe Kristo ƒe kɔkɔenyenye afia to Mawu ƒe nɔnɔme me la ŋu. Tsɔ kpe ɖe ŋua, kpe xɔasiawo nye xɔse kple dɔwɔwɔ siwo wobi le dzo me la. Mina míaxlẽ Koritotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ, ta 3, kpikpi 12 va de asi na kpikpi 14. Ke ne ame aɖe tsɔ sika, klosalo, kpe xɔasiwo, atiwo, gbewo alo ahɔ̃liti tui ɖe gɔmeɖoɖo anyi sia dzi la, ekema ame sia ame ƒe dɔwɔwɔ adze ƒãa, elabena ŋkeke la aɖi ɖe go afia, elabena woaɖi ɖe go afia to dzo me, eye ale sia ale si ke ame sia ame ƒe dɔwɔwɔ le la, dzo la aɖui akpa. Kpikpi 14. Ne ame aɖe ƒe dɔwɔwɔ si wòtu ɖe edzi la tsi anyi la, axɔ fetu. Ta miakpɔ be le kpikpi sia me la, kpe xɔasiawo, míaƒe xɔse, míaƒe dɔwɔwɔwo katã ato vovo. Ta abe ale si xlẽti wo kple xlẽtiviwo ƒe keklẽ le vovovo la, nenemae míawo hã míaƒe keklẽ anɔ vovovo le fiaɖuƒe la me nye ma. Esia aku ɖe wò dɔwɔwɔwo, wò nu nyui wɔwɔwo, wò xɔse ƒe ɖoƒe kple ale si nèzɔ kple Mawu la ŋu. Ŋutikɔkɔea ato vovo. Míakpɔ kpeɖodzinya le Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ, ta 15, kpikpi 40 va de asi na kpikpi 42. Esia le vevie na mí ŋutɔ, eye wòle be míabu eŋu, labena eyae anye abe míaƒe nudzitsyɔnu ene. Azɔ dzadzraɖo kae me mí le? Nu kae wɔm míele abe dzadzraɖo hena nu siawo ƒe dzɔdzɔ ene? Nu kae wɔm míele be míakpe Mawu, ame si nye míaƒe ŋutikɔkɔe la? Ɖe míele ŋudzɔ na ƒe vava? Tato ʋɔnudrɔ̃kɔtaɖonua me la, míakpɔ be Yesu Kristo ƒe vava zi evelia, egogo vɔ. Ta la, edze be míanɔ agbe abe míele nuwuwui ŋkekeawo me ene. Eyae nye ŋkeke mamlɛa ƒe ʋɔnudɔdrɔ̃, alo ʋɔnudɔdrɔ̃ si ava le ŋkeke mamlɛa dzi. Ta la, mabia be nàzɔ kpli Mawu kplikplikpli le ŋkeke siawo me. Ke to hadzidzi sia me la, mebia be nàdze Mawu ŋu le wò xɔse mɔzɔzɔ sia me, kple wò dɔwɔwɔwo katã me.
Esia nye nye gbedodoɖa na wò, eye mebia yayra sia na wò to Aƒetɔ la ƒe ŋkɔ dzi. Amen. Azɔ mina miado gbe ɖa. Aƒetɔ, míeda akpe na wò. Míeda akpe na wò ɖe yayra gã si nètsɔ na mí la ta. Be nèle nu fia mí tso ʋɔnudrɔ̃ kɔtaɖonu la ŋu. Ke Fofo, míebia be nàlé mí ɖe wò dzi me. Ŋlɔ míaƒe ŋkɔwo ɖe wò dzi ŋu, eye nàtre wo nu. Fofo, míegabia be kpe ɖe mía ŋu be míaɖe wò kɔkɔenyenye afia. Na be míazɔ kpli wò kplikplikpli gbe sia gbe. Eye míele mekpɔkpɔ me be nàwɔ mí abe ŋugbedotɔ si le ŋu dzɔ eye wòɖo atsyɔ̃ nɛ hena gododo esrɔ̃a ene. Eye míaƒe akaɖiwo nanɔ keklẽ anɔ bibim le ŋkuwò me esia yi. Esiawo katã míebia wò Yehowa. Akpe na wò. Akpe na wò be nèse míaƒe gbedodowo ɖa eye nèle wo dzi wɔ ge na mí. Esia nye míaƒe biabia na wò Yehowa. Tso viwò Yesu Kristo ƒe ŋkɔ dzi míebia siawo katã le. Amen. Amen. Mina míade bubu Mawu ƒe ŋkɔ ŋu.